예, 예, 안녕하세요. 저는 그 굿피플 필리핀의 CEO인 차이무인 찰리 윤 목사입니다. 우리 또 여기 옆에 계신 분은 이 문혜인, 우리 혜인 자매, 이번 오늘 또 특별하게 또 모시고 와서 제가 이렇게 따갈로로 이렇게 통역을 해주실 분입니다. 그래서 제가 오늘은 특별하게 여러분들하고 이런 좀 어려운 부분들, 마케팅에 대해서 좀 어려운 부분들을 집중적으로 제가 녹화를 좀 해드리고요. 또 두 번째 시간에는 우리 사업에 있어서 리더자들이 어떻게 할 것인가 그런 내용을 가지고 오늘 녹화를 좀 진행할까 합니다. So, hello po. Siya po ay si CEO Charlie Yu ng Good People. Tas ako po ay si Esther Moon, isang interpreter po ng Good People. So, andito po kami ngayon, nag-recording po kami para i-discuss po namin yung mga confusing po ng parts tungkol po sa mga compensation plan. Tas para i-discuss po kung ano po ang dapat magiging attitude po ng isang leader. 예, 제가 지금 잠깐만요. 잠깐요. Wait 오케이. lang daw po. 예, 예. 지금 바로 진행을 할 텐데요. 동시통역을 지금 우리 혜인 자매가 해주기 때문에 지금부터는 정확하게 귀를 쫑긋하고 들어야 됩니다. So makinig daw po kayo ng mabuti kasi real-time interpretation po ito. Kung ano man po ang sabihin ng CEO, i-interpret ko po agad. 여러분들이 항상 이 마케팅 강의를 하실 때 보면은 사람을 기준으로 해서 마케팅 강의를 합니다. So tuwing na-teach po kayo ng lesson, parang laging basis mo po ay tao pagdating sa marketing. 뭐 왼쪽에 10명, 오른쪽에 10명 그렇게 하면은 원스타 가는 것이죠. So di ba po para magiging one star, kailangan niyo po ng 10 na tao sa left leg, just 10 na tao sa right leg. 야, 그렇게 강의하는 것도 중요하지만 Importante naman po i-teach ng lesson ng ganito. 페소 또는 포인트 밸류로 얘기를 해줘야지 쉽게 알아듣고 또 우리 그 마케팅에 있어서 제대로 전달이 되는 겁니다. Pero para mas madali po maintindihan, mas okay daw po kung ituro niyo po yung basis po ay yung point value or peso. 사람으로 하게 되면은 뭐랄까 사람 마케팅이 되거든요. 그래서 항상 주의를 해야 됩니다. Kasi pag tao po ang magiging basis natin, ang networking po natin ay magiging networking ng tao. Kaya dapat lagi po tayo maingat habang tinuturo po tayo sa iba. 그래서 예를 들어서 왼쪽에 이제 2,000페소, 오른쪽에 2,000페소 그렇게 뭐 하면 왼쪽에 이제 4,000 왼쪽에 2,000 포인트 밸류, 오른쪽에 2,000 포인트 밸류, 그러면 왼쪽이 이제 4,000페소, 오른쪽에 4,000페소. 그렇게 해서 항상 그 페소의 2분의 1 단위가 포인트 밸류이지 않습니까? Kasi di ba po, yung left, 왼쪽에 4,000페소 그 반절이 2,000 포인트 밸류가 되는 것이고요. 그러니까 또 4,000페소는 항상 그 2분의 1로 하면 포인트 밸류가 되는 겁니다. So di ba po yung equivalent ng peso po is palagi po twice ng point value. So for example, pag 4,000 pesos po, 4,000 페소가 2,000 포인트 밸류. Pag 4,000 pesos po, ibig sabihin 2,000 예. point value kasi palagi po hati yung point value ng 예. peso. 그래서 뭐 원스타가 가려면 뭐 10사람 그렇게 얘기하지 마시고 항상 4만 페소 왼쪽에 이상 또 오른쪽에 4만 페소 이상 내지는 2만 포인트 밸류 왼쪽에 이상 오른쪽에 2만 포인트 밸류 이상 그렇게 말씀을 꼭 좀 해주시기 바랍니다. So kaya habang turo po kayo, kesa tao po yung magiging basis niyo po, sabihin nyo na lang daw po na para magiging one star, dapat meron po silang 40,000 na pesos per leg or 20,000 point value.
So dapat meron po tayong 20,000 point value sa left leg, tas 20,000 point value po sa right leg para magiging isang 1 star. 예, 저희 이제 지금부터는 저희가 이제 저희 포지션 프로세스를 말씀드릴까 합니다. So ngayon naman po i-discuss po namin tungkol po sa position process. 자, 여러분들이 이 표를 이렇게 보고 계실 거예요. 저희가 이게 표가에 나와 있죠. 포지션 그 진행 사항 표입니다. 이게 그러니까 뭐 사업자부터 또 원스타 또 나중에 가면 세븐스타까지 이렇게 쭉 표가 나와 있습니다. So for sure, meron po kayong copy ng itong table. Ito po ay position progress table. Makikita nyo po dito yung progress po ng bawat position from business owner, 1 star to up to 7 stars. 자, 처음에 고객으로 들어오는 것은 커스터머가 됩니다. 고객입니다. 말 그대로. Pero pag una po kayo pumasok, bale, consumer po kayo or customer. 저희 전산에도 지금 이제 처음에 회원가입을 하게 되면은 고객으로 회원가입이 됩니다. Pati po sa system po namin, pag nag-sign up po kayo, mag-sign up po muna kayo bilang isang customer. 4,000페소 즉 다시 말해서 그 포인트 밸류가 2,000 포인트 밸류에 도달이 되면 이제 물건을 사서 도달이 되는 것이죠. 물건 구입해서. Para mag-abot po kayo ng certain point value, di ba po kailangan nyo po bibilin? 그러면 저희 사업자가 되는 겁니다. So pag bumili po kayo ng products worth 4,000 pesos, abot po kayo ng 2,000 point value. Ibig po sabihin, magiging isang 자, business owner 그때부터 po kayo. 저희는 이제 비즈니스 오너라고 이렇게 부르는 것이고요. So from then on, magiging business owner po kayo. 원스타를 진입을 하는 것은 이제 여러분들도 다 아실 거예요. 원스타 아까 제가 말씀드린 대로 양쪽 오른쪽 최소한 2만 포인트 이상, 최소한 그러니까 소실적 2만 포인트 이상, 즉 4만 페소 이상이 돼야지 원스타가 되는 것입니다. At para magiging 1 star po, tulad po na sinabi po namin kanina, kailangan nyo po na meron aabot at least ng 20,000 point value po sa left leg, tsaka 20,000 point value po sa right leg. 자, 이 표에 이게 보이실지 모르겠는데 이 표에 보시면은 한쪽 실적에 대한 기준 저 숫자입니다. 그러니까 한쪽에만 달성이 되는 것만 나와 있기 때문에 어떤 사람들 헷갈려 가지고 양쪽이 이 금액인가 그렇게 헷갈리는데 헷갈리시면 안 됩니다. So pagtingin po kayo ng table, baka malito po kayo, akala nyo po na tungkol po sa dalawang leg po yan. Pero yung table po, tungkol po sa isang leg lang po yan. So kailangan nyo po isipin na ito po yung basis ng isang leg, separate po yung isa pang leg. 지금 뭐 이제 그 사업자가 되면 비즈니스 오너라고 했죠. 그래서 이제 그 원스타가 되면 이제 프레지던트 그렇게 저희가 호칭을 할 겁니다. So ang tawag po namin from 1 star and above po ay president. 야, 세븐스타는 저희가 이제 VIP라고 이렇게 호칭을 할 것이고요. Pag abot po kayo ng 7 stars, VIP po ang tawag sa inyo. 자, 그 이상은 이제 마스터, 수프레머 그렇게 호칭이 불려 나갈 Pag 겁니다. above 7 stars, ang tatawagin po sa iyo ay 뭐 master or supreme. 자세한 거는 이제 표를 보시면 아실 거고요. 그 다음에 이제 또 다음 질문이 또 하나가 있는데, So makikita niyo po, malalaman niyo po ng mas maraming details pag tingin po kayo ng table. 자, 사업자가 돼가지고 재구매를 본인이 제품을 다시 구매하는 경우는 어떻게 할 것이냐라는 질문이 있었습니다. At ito po yung madalas na tanong po sa amin, ano daw po ang mangyayari kung naging business owner na po kayo at bumili po kayo ulit ng 4,000 worth of products. 뭐 우리는 디스카운트를 해줄 수는 없고요. Pero wala po kaming discount tungkol dyan. 근데 사업자이면서 자기가 제품을 재구매하는 경우에는 Pero pag isang business owner po kayo at gusto niyo po bibili ulit ng products, 포인트 밸류를 축적을 하는 겁니다. 본인에게 추적이 되는 겁니다. ibig po sabihin, i-pile up po yung point value sa inyo. 그러니까 다른 사람들보다는 포인트를 많이 가게 되면은 더 빨리 진급을 할 수 있게 되는 것이죠. So, ibig po sabihin, mas malaki po ang point value niyo po kaysa kumpara sa ibang tao. Kaya mas mabilis po kayo tumaas ng position. 자, 제가 이 말씀을 드리는 것은 어떤 경우는 제품을 어떤 사람을 심어놓고 제품을 가져가고 그 사람한테 포인트 밸류를 해야 하는데 본인한테 해달라는 경우도 있었습니다.
그러니까 다시 이제 이해가 안 갔지. 그래서 뭐 지금 돈이 없는 사람, 일은 하고 싶은데 돈이 없어 제품 구매를 모르는 사람들은 어쩔 수 없이 그 사람한테 포인트 밸류를 누적을 해줘야 됩니다. 못 샀는데 어떡해. 돈을 대신 누가 내주더라도 돈을 내가 대신 사주다 제품은 회수하면 되겠죠. 제품은 회수하고 이름만 그 사람한테 이름으로 포인트 밸류를 적립을 해줘야 됩니다. 돈이 없는 경우. 이해가 안 가. 어떤 사람이 있어요. 어떤 사람이 예를 들어서 혜인이가 돈이 없어가지고 내가 혜인이는 일을 하고 싶어요. 그러면은 혜인이 이름을 등록을 하는데 제품을 내가 회수하고 여기 이름으로 포인트 밸류를 적립을 시켜줘야 됩니다. 그래야지 사업이 되는 진행이 가능합니다. Tas pag meron daw po tayong tao na gusto po talaga gusto po talaga kasama dito, gusto rin po magtrabaho, pero kung wala po silang pera, pwede daw po gagawin is, for example, ako po yung walang pera, pero gusto ko po talaga magtrabaho dito. Edi, yung point value po na worth 4,000 which products, which is 2,000 point value, nasa name ko pa rin po, pero yung products hindi ko po makukuha kasi wala po akong pera, hindi po ako nagbayad, pero meron pa rin po ako ng point value. 그리고 이제 럼썸이라는 제도도 제가 이제 지금 시행을 앞으로 할 예정인데요. 럼썸이라는 건 일시불로 구매를 하는 것이죠. 나는 원스타를 지금 가고 싶어요. 내가 사업자인데, 근데 내 원썸의 조건을 말씀드리겠습니다. So, 원스타 가는 조건, 럼썸으로. At meron po tayong lump sum, isa po siyang condition para magiging one star po. So explain po niya kung paano po mag-lump sum. 왼쪽에 당연히 그 4만 페소, 즉 2,000 PV가 당연히 왼쪽에 있어야겠죠. 왼쪽 그 이상 있어야 됩니다. 다만 오른쪽에 부족해요. 그래서 못 가고 있는 상태에 있어요. 그런 경우는 최소한 5개가 유지가, 그러니까 5개가 있어야지, 그러니까 5명이 사업자가 있어야지 제가 한 방에 원썸으로, 럼썸으로 갈 수가 있습니다. So para gamitin po natin yung lump sum, for example po, meron po akong, naabot po ako ng 40,000 worth of products or 20,000 point value po sa left leg. Pero sa right leg po, kulang po yung tao. Pero para magiging one star po ako, pwede ko po gamitin ng lump sum. Basta sa right leg ko po at dapat meron po at least 5 tao. 자, 5명이라는 것은 2만 페소가 되겠고요. 포인트 밸류는 10,000포인트가 이미 이쪽 왼쪽에 있어야하는데 부족해요. 5개가 부족하거든요. 그랬을 때는 내 돈으로 내가 원스타 가고 싶은 사람이 7개를 한꺼번에 구입을 하면은 원스타로 진입이 가능합니다. 그게 럼썸입니다. So, di ba po, tulad po ng sinabi po namin kanina, para magiging one star po, kailangan po at least 40,000 worth of products or 20,000 point value po sa left leg, just 20,000 point value po sa right leg. Pero for example po, kompleto po ako, nakabot po ako ng 20,000 point value po sa left leg, pero sa right leg, 5 lang po yung tao. Ibig po sabihin, 10,000 point value lang po ang meron ko po sa right leg, kulang po yung point value ko po para magiging one star. Kung ganun, pwede po ako po mismo ang mag-purchase po ng 7. 자, 그 1년에 사업자 이상은, 비즈니스 오너 이상은 1년에 자기가 최초의 회사에 가입한 날, 그러니까 비즈니스 오너가 된 날 1년에 한 번 유지를 해야 됩니다. 자기가 똑같은 4,000페소를 구입을 해야지 그 비즈니스 오너가 유지가 됩니다. Para ma-maintain po yung business owner nyo pong title, di ba po, pag bili po kayo ng products worth of 4,000 pesos or nakabot po kayo ng 2,000 point value, magiging isang business owner po kayo. Para i-maintain po niyan, kailangan nyo daw po i-renew siya every year by buying products worth of 4,000 po ulit. 자기가 최초에 가입한 날이 되겠죠. 최초에 가입한 날 4,000페소로 등록한 날이 되겠죠. So kung kailan nyo po 1년에 한 번 자기 생일날, 그러니까 최초에 여기 가입한 날, 그러니까 4,000페소를 지급한 날, 해마다 So for 1년에. example po, naging business owner po ako ng yun, which is September 15. At next year, September 15, which is first year anniversary po bilang isang business owner po dito sa Good People, kailangan ko po bibili po ulit para i-renew po ng title ko po.
야, 제가 지금 그 일반 비즈니스 오너의 유지 조건을 말씀드렸고요. 자, 원스타 이상, 원스타는 그럼 유지 조건이 어떻게 되냐? 제가 원스타를 유지를 해야, 이것도 마찬가지로 1년에 한 번 그 금액 4,000페소 이상을 구입을 해야지 원스타가 유지가 됩니다. 다만 투스타부터는 6개월마다 그 4,000페소 이상을 유지를 해야지 투스타가 그대로 유지를 해야지 됩니다. So, kaka-explain po namin sa inyo yung condition para i-maintain po ng business owner niyo po. So, ganun din po sa 1-star, para i-maintain niyo po ng 1-star na position, kailangan niyo po bibili na 4,000 worth of products po tuwing year. Pero 2 stars and above po, every 6 months niyo po kailangan bibili na Yes. products worth of 4,000 pesos. 예, 그래야지 수당을 지급이 됩니다. 수당 발생 받을 수가 있습니다. Para makukuha niyo po ng mga commission. 자, 지금 이제 유지 조건을 제가 말씀드렸고요. 그 다음에 제가 말씀드리고 싶은 것은 So, until now, ang explain po namin sa inyo ay yung mga conditions po para i-maintain po ng mga position niyo po. 자기 하위에 사업자들이 쫙 있어요. 레그에 이제 형성이 돼 있어요. So, di ba po sa ilalim niyo po, sa left leg tsaka right leg, mayroon po tayong mga tao. 지금 저희 시스템 자체가 본인이 매출을 안 일으켜도 하위의 매출로 인해서 그 수당이 발생되는 구조로 되었기 때문에 본인이 이게 직접 사는 게 아닙니다. 자기 하위 매출을 시키면 스타가 나오는 겁니다. So, yung system, yung structure po ng good people po mismo ay kahit hindi po kayo bibili, kahit hindi po kayo spend, yung mga tao po, basta pang may sales, kahit wala po kayong sales mismo, basta yung mga tao po sa ilalim nyo po ay makaroon ng sales, edi may kita pa rin po kayo. So, ang importante po is hindi po kayo mismo ang gastos, pero itulungan nyo po ng mga tao sa ilalim nyo po para may sales din po sila. 자, 이제 시책에 대해서 말씀드릴까 합니다. 해외 여행 시책. And naman po explain po namin yung travel po sa abroad. 자, 지난 처음에는 제가 쓰리스타는 한국 초대로 했는데 이번 9월 1일부터 제가 바꿨습니다. 이거 너무 이 회사 측에서는 너무 부담이 돼가지고 이 시책을 변경을 했습니다. Pero until now, di ba po, ang sinabi po namin sa inyo is pag 3 stars po kayo, meron po kayong trip sa Korea. Pero masyadong malaki rin po kasing burden sa company, kaya pinalitan po si CEO nung September. 자, 지금 이제 정해진 거니까 정확히 기억을 하시기 바랍니다. Itandaan niyo po ito kasi final na daw po ito. 자, 포스타부터는 한국을 여행을 할 겁니다. So 4 stars, meron po kayong trip sa Korea. 비행기 비용하고 그 호텔비를 저희가 무료로 제공을 할 겁니다. 다만 먹을 것만 준비해 오면 됩니다. So company po yung mag-shoulder ng airfare tsaka accommodation niyo po sa Korea, basta kayo daw po ang bahala sa pagkain niyo po doon. 5스타는 유럽 여행이고요. Pag 5 stars, meron po kayong trip to Europe. 6스타는 미국 여행을 저희가 제공을 할 예정입니다. At pag 6 stars, meron po kayong trip to US. 7스타는 세계 여행인데 어떤 사람은 뭐 본인이 7스타 간 사람이 가고 싶은 곳에 가자고 제안을 저한테 하는데 저는 그렇게 할 수가 없습니다. 저희 회사 측에서 지정하는 그 세계 여행을 보내줄 수 있도록 하겠습니다. At pag 7 star po, work trip po siya. So, company po ang pipili po kung saan po ang pwede niyo po pupuntahin sa work at doon po kayo ma-tour. 이제부터는 제가 이제 그 스폰서십 커미션에 관련한 그 내용을 좀 헷갈리는 부분을 말씀드리겠습니다. So, ngayon po, i-discuss po namin tungkol po sa sponsorship commission kung saan po kayo nalilito. 자, 우리가 그 키핑을 해준다는 얘기를 들어봤을 겁니다. 우리가 그 왼쪽 라인, 오른쪽 라인, 그 소실적 기준을 매칭을 해서 오늘 수당 지급이 됐죠. So, for sure, alam niyo po ng term ng keeping. Tapos, di ba po today po pumasok po yung commission po sa inyo. 오늘 수당 지급이 됐는데 우리가 이제 매칭을 시켜서 그 1대1, 3대3, 뭐 5대5 뭐 이렇게 그런 식으로 이렇게 수당 매칭이 되면은 2번 지급이 됩니다. So, pag
sponsorship commission po is para po siyang isang matching. So, meron po tayong ratio na 1:1, 2:2, 3:3. So, once na successful po kayo sa itong matching, babayaran po namin sa inyo ng commission po twice. 뭐 이런 식으로 이제 매칭 표가 나와 있는데 이 매칭이 되면 지급이 되는 것이고요. 나머지 그러면은 매칭이 안 돼서 남는 그 어떤 그 숫자가 있을 겁니다. 그 포인트 밸류가 있을 겁니다. 그 남는 그 포인트 밸류는 어떻게 할 것이냐? 그것은 저희가 키핑을 해드립니다. So, di ba po, pag successful po kayo i-partner or i-match po ng mga ratio, ibabayaran po sa inyo ng commission. So, paano naman daw po yung natitirang point value na wala pong partner sa kabilang leg? Kung ganon, i-keeping daw po namin yun or remaining pa rin po siya. 자, 이제 두 번 지급을 한다고 그랬죠. 1일 날하고 15일 날. So, ang date, ang cash out or kung kailan po babayaran sa inyo is yung first day tsaka 15th day po ng next month. 저희가 이제 키핑을 하는 조건이 6개월까지만 해드릴 겁니다. 왜 그러냐면은 한쪽으로 엄청 나갔는데 한쪽 한 줄도 묻은 사람도 있어요. 그냥 가만히 방치해 놓은 사람을 더 일을 시키기 위해서 사업을 열심히 하기 위해서 6개월까지만 키핑을 유지해주고 그렇지 않으면 키핑이 없어지는 겁니다. Pero meron po tayong condition dito sa keeping. Hanggang 6 months lang daw po i-keep ng mga natitirang point value na po na wala pa pong partner sa kabilang leg para hindi po isang leg lang masipa, kundi yung kabilang leg masipa po siya. 자, 이제 키핑에 대한 그 조건을 제가 말씀드렸고요. 이제부터는 그 원스타의 어떤 그 수당 지급률 그거에 대해서 이제 헷갈리는 부분을 제가 말씀드릴까 합니다. So, ngayon naman po, explain po namin sa inyo yung commission po ng makukuha po ng OneStar. 자, 우리가 회사는 원스타 이상 사업자들에게 10%의 PV 10%의 한도 내에서 매월 지급을 해드린다고 약속을 했습니다. Diba po, itong Good People Company, nagpangako po sila sa inyo na para sa mga 1-star and above, every month meron po kayong share doon sa 10%. 이렇게 여기 표에 나와 있는 대로 이게 다 합치면 10%가 해당됩니다. 이게 원스타, 투스타, 세븐스타까지 다 합치면 10% 됩니다. So, pag tingin nyo po ng table, yung total po niyan from 1-star to 7-star ay total of 10% po. 자, 스타는 항상 다음 달 2월, 다음 달 1일 날 승급이 됩니다. Tas yung 승급, 진급, 올라간. 예. So yung 원스타로 올라가는 거. 예. So 승급. 그러니까 이 사업자에서 원스타로 올라가는, 그러니까 승급되다, 진급되다. So from business owner to 1-star po, magiging promoted daw po kayo 1-star sa first day po ng next month. Basta satisfy nyo po ng condition para magiging 1-star. 내가 오늘 원스타로 해당이 오늘 뭐 매출이 나와서 원스타로 됐다 하더라도 실질 진급은 다음 달 10월 1일 날 진급이 된다. 그때부터 원스타 수당이 그 이후로 발생이 됩니다. So, ibig po sabihin, kahit nag-abot po ako or nag-satisfy po ako ng condition para magiging 1-star. 자, 애를 Pero magiging promote, hindi daw po today agad yung promotion ko po sa 1-star. First day po ng next month po ang simula ko po bilang 1-star. Kahit today ko po nag-abot ng 20,000 PB, 20,000 PB. 애를 들어보겠습니다. So, for example po, 지금 원스타가 저희 그 사업 그 내용을 보면은 4명 정도가 지금 나왔습니다. so meron po tayong mga 4 po ng 1-star na yun. 투스타는 아직 못 나왔습니다. Wala pa pong 2-stars. 자, 그러면 회사는 10%를 PV에 10%를 지급을 해드린다고 했는데 원스타는 지급률이 매월 5%입니다. Tapos di ba po yung based doon po sa table, ang total percentage po from 1-star to 7-star ay 10%. Pero para doon po sa 1-star, meron po tayong 5%. Out of 10%. 10%를 원스타 4명이 다 가져가는 게 아니라
5%만 회사에서는 떼어줍니다. 5% 지급률이기 때문에 전체 원스타한테 지급된 할당 지급 배당률이 5%이기 때문에 4명에게 5% 안에서 4명이 나눠 가져야 됩니다. So hindi po lahat ng 10% po ay bibigay po sa one star. Dahil 5% po ang fixed na percentage or fixed na share po para sa one star, maghati-hati daw po kayo dun sa loob ng 5%. 자, 나머지 5%는 어디로 가냐? Eh di saan po pupunta yung remaining 5%? 그건 회사로 기속이 됩니다. 회사로 다시 들어갑니다. Eh di babalik po siya ulit sa company. 그러니까 여러분들이 원스타, 투스타, 쓰리스타 빨리 높은 스타로 진급돼서 내가 회사의 어떤 이유를 나머지 5%도 내가 가져갈 수 있도록 노력을 해야 되겠죠. Kaya mas okay po sa inyo kung na-abot po kayo ng 2-star, 3-star, and 7-star para yung share po doon sa 10% mas malaki po ang makukuha niyo po. 자, 이제부터는 가장 중요한 이제 쇼핑 수당 말씀드리겠습니다. So, ito naman po ang pinaka-importante, shopping commission. 쇼핑 수당은 저희가 이제 바이너리 시스템, 저희 회사는 바이너리 구조 시스템인데요. So, ang company po ay yung binary system. 이 쇼핑 수당만큼은 유니레벨 시스템을 적용하고 있습니다. Pero yung shopping commission, unilevel po siya. 자, 제가 누차례 말씀드린 대로 내가 혜인이를 추천을 했어요. Sabihin po natin, siya po ang nag-refer po sa akin dito. 혜인이가 그럼 내 왼쪽 첫 번째로 지금 사업자로 들어와 있어요. At sabihin po natin, ako po yung unang business owner po sa left leg niya. 혜인이 밑으로 쫙 지금 다 나가 있어요. At meron po akong mga tao po sa leg ko po. 자, 혜인이 밑으로 10명, 혜인이 포함해서 10명까지 지금 매출이 나왔습니다. 매달. At sabihin po natin, every month, nakaroon po kami ng sales. Kasama po ako doon hanggang sa 10. 자, 매출이 나오는 게 가장 중요합니다. 매출 안 나오면은 그게 압축이 되는 거거든요. So, ang importante po talaga, bawat tao po sa leg ko po ay makaroon po ng sales. Kasi kung hindi, magiging parang compressed po siya. Kung sino po walang sales ay hindi po kasama dito sa shopping commission. 최소한 40회소 이상 매출이 나온 사업자에 대해서 그 매출에 각각 그 매출의 1%를 합산을 합니다. So kung sino man po na sa leg ko po ay makaroon po ng sales na at least or minimum of 40 pesos, makalculated po siya, tas 1% po ng sales po ay compile. 자, 어떤 사람은 11번째에 또 추천을 해서 또 밑에 10단계까지 내가 매출을 또 10%씩 또 계속 윤회식으로 가져가겠다고 하는 사람이 있습니다. 윤회, 그러니까 회전식으로. 그러니까 처음에 첫 번째 혜인이 그 다음에 쭉 해서 11번째 또 내가 추천을 해. 그럼 또 10단계까지 가져갔잖아요. 그런 식으로 30명을 10번째마다 이렇게 추천을 하는 사람이 있습니다. 30명이요? 그러니까 쭉 세우는데 10명씩 그렇게 추천을 하는 사람 10명씩. 한꺼번에요? 예, 아니 이게 그러니까 추천을 바로 추천을 하는 게 아니라 11번째째 내가 추천해서 집어넣어주는 사람, 그런 사람을 있었습니다. 이해가 안 가? 다시 설명을 드리겠습니다. 지금 이해가 안 간다고 하니까. medyo naguluhan din po. 그러니까 추천 수당은 자기가 추천한 사람 밑으로 10사람, 그러니까 추천한 사람 포함해서 10사람의 각 1%를 합산해서 10%를 가져가는 건 알고 계시죠? 1%. 예, 1%씩 합산이 10%. So, di ba po, pag shopping commission, 예, 쇼핑 diba po 커미션. pagdating po sa shopping commission, tulad po ng sinabi po namin, starting from me po hanggang sa 10 tao po sa leg ko po, meron po tayong tuwing makaroon po ng at least 40 pesos po ng sales ng bawat person. I-compile po yung 1% doon at makukuha ko po ng 10%. 그래서 뭐 어떤 사람은 머리를 써서 11번째 때 또 추천을 해서 또 10명을 또 가져가려고 하는 사람이 있을 겁니다. 이해가 안 가나? 그러니까 그건 빼자. 그러면은 10사람 항상 모든 게 10사람만 한쪽 라인에서 10사람, 한쪽 라인에서 10명. 그러니까 총 20%를 넘길 수가 없습니다. So
pakitandaan po 한쪽 na 10%, 한쪽 10%. 10% po ng bawat leg. So 10% po sa left leg, 10% po sa right leg. Hindi po pwede lakpas po ng 20%. 11번째, 12번째 내가 새로 추천을 했더라도 의미가 없습니다. So kahit meron po kayong tao na ni-refer nyo po na 11%, 12% and onwards, meaningless din po yun. Wala po tayong magagawa dun kasi lagi po hanggang sa 10% lang po bawat leg. 그러니까 뭐 31번째, 41번째 그렇게 추천을 해도 의미가 없습니다. So ibig po sabihin, kahit yung na-refer nyo po ay abot ng 31, 41, kahit ang dami nyo pong refer, basta hanggang sa 10 po tayo palagi mag-shopping commission. 자, 쇼핑 커밋에는 한쪽 라인에 10%를 벗어날 수 없기 때문입니다. Kasi ibig po sabihin, bawat leg po, hindi po tayo pwede lakas po ng 10%. 자, 왼쪽 10%, 오른쪽 10%. 그래서 총 20%밖에 가져갈 수 없습니다. So, pagdating po sa shopping commission, 10% lang po sa left leg, 10% lang po sa right leg. Kaya, total of 20% lang po talaga. 자, 그렇다고 보면은 내 우에 스폰서인 내 우에 형제 라인, 내 우에 라인에 내가 추천하는 사람이 있을 겁니다. That's for sure po, meron din po kayo na-refer po sa ibang leg po, doon po sa mga brother leg nyo po. 내 밑에 라인이 아닌 내 위에 라인으로 내가 소개해서 For 사업자. example po, meron po kayong na-refer po ng tao doon po sa tao na sa taas niyo po. So meron po kayong sariling sponsor at meron po kayong na-refer ng tao para sa leg po ng sponsor niyo po. 자, 그 사람까지도 포함하면은 10%, 10%, 10%, 내 밑으로 10%, 10%, 그 다음에 그 위에 형제 라인도 내가 추천을 했기 때문에 10%를 가져갈 수가 있습니다. Pero pag ganito po yung case, pag may na-refer po kayo ng tao sa leg po ng nasa taas niyo po or sa leg po ng sponsor niyo po, hindi nyo lang po makukuha ng 10% po dito, 10% po dito, kundi yung 10% po doon sa brother leg niyo po. 그러니까 여러분들은 쇼핑 수당을 많이 가져가기 위해서는 다른 형제 라인, 내 위에 스폰서 형제 라인을 많이 추천을 해서 소개해서 사업을 할 수 있도록 소개해 주는 게 유리합니다. So mas maganda po sa inyo para mas malaki po ang makukuha niyo pong shopping commission. Siya- Mas okay din po kung marami din po kayo ni-refer doon po sa leg ng sponsors niyo po para hindi lang po kayo limited dito sa 20%, kundi meron din po kayong makukuha ng 10% po dito, 10% po dito. Basta refer po kayo ng tao po doon po sa sponsor leg niyo po. 예. 여러분들 지금 이해 가셨습니까? 이게 왼쪽 하이라인에 많이 가져가 봐도 20%밖에 못 가. 10%, 내 밑쪽 왼쪽이 10%, 이쪽이 10%밖에 안 됩니다. 그러니까 형제 라인, 제 우쪽으로 형제 라인, 다른 나와 관계없는 형제 라인을 추천을 하면 새로운 10%를 가져갈 수 있기 때문에 여러분들은 다른 형제 라인을 추천을 많이 해주는 게 좋습니다. So to summarize po, pagdating po sa sa pagdating po sa shopping commission, pag lower leg po ang isipin natin, 20% lang po talaga ang makukuha niyo po. 10% po dito, 10% dito. Pero para mas malaki po ang makukuha niyo po ng shopping commission, mas okay po kung refer niyo rin po ng mga tao doon po sa leg po ng sponsor niyo po, sa upper leg niyo po. Para meron din po kayong makukuha ang additional 10% doon po sa ni-refer niyo pong tao sa 그러니까 upper leg. 그런 사람이 이제 회사를 전체를 보고 하는 일을 하는 사업자입니다. So yan po talaga ang business mind po na business owner po natin na malaki po yung paningin or malaki po talaga yung makikita niyo po dito sa company. Yes. 자, 여기까지 쇼핑 수당 제가 말씀드렸고요. 그 다음에 이제 중요한 이제 공유 수당을 좀 말씀드리겠습니다. So yun 나만 po sharing commission po ang i-discuss namin. 지금 여기서 제일 많이 헷갈리는 부분이 회사의 10%를 띄어서 나눠 갖는 것이 아닙니다. So sana tandaan niyo po kasi madalas marami daw po kayo malito dito. Hindi po ibig sabihin na 10% ng total sales ng company ang makukuha niyo po dito. 한 해에 1월 1일부터 내년 말까지 총 매출, 회사의 총 매출 PV의 5% 한도 내에서 지급받는 것입니다. So yung
yung sharing commission po from January 1st to the end of the year po, which is PV, December 총매. 31, makukuha niyo po doon. Yung sharing commission po is 5% po ng total point value po ng Yes. company ng buong year. 자, 총 매출의 5% 한도 내에서 우리가 원스타 이상 원스타, 투스타, 쓰리스타, 세븐스타까지 나누어 가는 겁니다. So doon po sa loob po ng 5% ng total point value ng company po ng isang buong taon, maghati-hati daw po kayo doon from 1 star and up. 여러분들도 아시다시피 1월 10일 날 저희가 공유수당 지급을 합니다. So as you know po, di ba po yung sharing commission po, makukuha niyo po from January 10. 자, 원스타가 5명, 투스타가 3명, 쓰리스타가 1명 그렇게 나왔다고 가정을 합시다. Sabihin po natin, meron po tayong 5 na tao sa 1 star, 3 po tao sa 2 star, tsaka 1 po sa 3 star. 예, 그렇게 나왔다 가정하면 Kung sa media. 예, 5명, 3명, 1명. 그러면 쓰리스타가 1명, 투스타가 2명, 3명, 그 다음에 원스타가 5명. 그러면 원스타끼리는 이 5% 한도 내에 띄어진 5%의 PV 총 매출의 5%를 한도 내에서 이 지급률에 따라서 나눠가는 겁니다. 이게 매월 스타 지급률에 따라서 이게 나눠가는 겁니다. 그러니까 이것도 역시 10%의 전체 다 세븐스타가 있으면 10%를 가지고 나눠가는 것이겠죠. So, itong table po, pag tingin po kayo dito, fixed din po siya. So, dahil meron po tayong, for example, meron po tayong 5 stars, edi yung 5 na 1 stars, edi kung ganun yung 5 1 stars po, maghati-hati po sila doon po sa loob ng 5%. 자, 그러니까 원리는 똑같습니다. 그 지급률은 바로 내가 매월 받는 지급률에 따라서 그 포인트 밸류를 1월 10일 날 받는 것이기 때문에 매월 받는 지급률하고 방식이 똑같습니다. So, parang similar lang po yung method, yung commission po. Kasi fixed po yung percentage ng bawat Yes. star. 그러니까 차마 헷갈리지 마시기 바랍니다. Pero sana hindi po kayo malilito dito. 10%를 띄어서 나눠 갖는 게 아니라 총 매출 PV의 5%를 띄어가지고 그 10%의 한도 내에서 나눠 갖는 겁니다. So, hindi po ibig sabihin 10% ng company profit po ang share niyo po doon, kundi yung doon po sa loob ng 10% ng total point value po ng company. Meron po tayong fixed percentage ng bawat store. So, doon po kayo makatihatihan. 제가 누차 말씀드리지만 이 매월 지급받는 지급률에 따라서 그 5%를 떼놓은 그 피부의 총 매출 5%를 가지고 이 해당 스타들이 지급률에 따라서 나눠 갖는 방식이 공유수당입니다. 그러면 회사에 5%를 떼서 그 5%를 띈 것을 이 지급률에 따라서 한꺼번에 나눠 가는 겁니다. 그러니까 초탈 합치면 10%죠. 그러니까 10% 이거 합치면 10%죠. 아, 근데 원스타만 5%. 원스타면 5%, 원스타끼리는 5%. 그 다음에 그러니까 쉽게 말씀하면은 이제 회사의 포인트 발류 매출하는 10%에서 여기 이거에 따라서 그렇지. 그러니까 5%를 떼어서 회사 총 매출의 5%를 일단 이게 떼었는데 이 띈 것을 이 지급률에 따라서 그러니까 세븐스타까지 있을 거 아니에요? 그러면 이 10%를 가지고 서로 나눠가는 겁니다. 아, 그러면 이 10%는 5%의 10%예요? 그렇지. 5%의 10%지. 5%를 띈 거에 대한 10%지. So, para 설명. ito po, wag niyo po, dashi yan. Bale, ito po yung ito po talaga, naintindihan ko na po. So, di ba po, sa sharing commission, meron po tayong 10% ng total point value po ng company. So, yung 10% po yan, hindi, yung 5% po yan, bale, wait, sorry po. 다시 설명을 내가 해드릴게요. 지금 이 부분을 가장 헷갈려하는 사람들이 많기 때문에 Dahil marami po tayong malito sa itong part, explain daw po niya ulit ng mabuti. 자, 제가 다시 쉽게 설명을 드리겠습니다. 이게 회사 전체 총 매출의 5%라고 해봐요. 회사가 이렇게 매출, 피부에 총 매출이 있는데 이게 뗐더니 5%를 뗐더니 이만큼의 지금 회사 5%를 지금 피부에 5%를 뗐습니다. So
sabihin po natin, itong maliit na notebook na hawak po niya ngayon ay yung 5% po ng total point value ng company. So, meron po tayong 100% at ito po yung 5% na kinuha niya doon sa 100. 5%를 띈 이거에 대해서 지금 원스타부터 세븐스타까지 합치면 10%지 않습니까? Tapos, di ba po, pagtingin po tayo ng table, meron po tayong total of 10% po from 1 star to 7 star. 그래서 이 지급률, 원스타는 5%, 투스타는 2.5%, 쓰리스타는 1%, 이 지급률에 따라서 이게 나눠갑니다. 원스타는 뭐 이렇게 나눠가지면 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 개를 이렇게 나눠갔겠죠? 이게 원스타 지급률. 이게 다 이 5%의 한도 내에서 이것을 각 스타별들이 나눠가는 겁니다. So, ibig po sabihin, itong table po ang sundan po natin. So, dito po sa loob po ng 5% ng total point value ng company, sundan po natin yung table. So, yung 1 star po, 5% po yung sa kanila. So, dito po sa loob ng 5% ng total point value ng company, 5% po ang share po ng mga 1 stars, 2.5% po ang share po ng mga 2 stars, gano'n. So, hindi po siya ibig sabihin 10% po ng total point value ng company, kundi itong 5% po ng total point value ng company. So, dito po magkaroon ng 10%. So, bale, hiwalay po yung calculation sa loob ng 5%. 제가 이제 오늘 중요 질문상을 이제 마무리를 하면서 이 부분 공유수당 부분을 가장 헷갈려하고 또 이 내용을 제대로 이해를 못하면 뭐 그럴 수도 있겠다 하는 생각을 갖습니다. Pero kasi kailangan po talaga maintindihan po natin mabuti po tungkol po sa sharing commission. Kasi dito po madalas magkaroon ng dito po sa mga tao. 그러니까 다시 정리를 하면 회사 총 매출 PV의 5% 안에서 각 직급 원스타 이상 직급 수당료를 주는 비율 그 10% 전체 10%겠죠? 그 비율 각 직급 비율에 따라서 서로 1월 10일 날 나눠 갖는 겁니다. 총 매출의 PV입니다. So bale po, to summarize po, yung sharing commission po, sa loob po ng 5% ng total point value ng company, meron po tayong fixed rate ng bawat star. So doon po sa 5%, so from 1 star to 7 star, mag-share po kayo doon sa 10% ng 5% ng total company point value. Bale, sa loob po ng 5%, yung 10% lang po ang magiging share niyo po doon. Tapos, sundan po natin yung bawat fixed rate po ng bawat star. 자, 이 내용이 이게 굉장히 중요한 세어링 커미션에 관한 내용인데 여러분들이 반드시 숙지를 해주시기 바랍니다. So, sana talagang naiintindihan niyo daw po tungkol sa sharing commission. Pag ito po yung 5% ng, So, pag ito po yung, itong buong papel po, ay 5% po ng ito po yung total point value, 5% po ng total point value ng company. Yung sharing commission po is dito po sa 10% ng 5%. 예, ito po ang sharing niyo po sa sharing commission. Yes, yes. 10%. 아주 좋은 예를 잘 들어줬어요. 우리 혜인 자매가요. 설명. So, ganito lang po ang isipin niyo po. Sa loob po ng 5%, dito po, sa loob po ng 5%, meron pa doon po dito sa 10% ng 5, 10% ng 5% po ang hati-hatian niyo po. At sundan po natin yung percentage po ng bawat star. So, dito po sa 10%, meron po tayong 5% para sa 1 star, 2.5 para sa 2 star, gano'n. Yes, yes. 자, 제가 이제 헷갈렸던 부분들을 지금 정리해서 여러분들한테 지금 이렇게 녹화를 하는 것이기 때문에 잘 몇 번 여러 차례 잘 듣고 이렇게 숙지를 하시기 바랍니다. So sana talagang makinig po kayong mabuti at i-review nyo po itong video pa ulit-ulit para talagang 100% po ang understanding nyo po dito.
나머지 사항은 기본적인 사항이라 마케팅 플랜을 여러분들도 잘 하시더라고요. Yung the remaining naman po, basic lang naman po siya. So talagang nakikita po namin na may naintindihan niyo po yan. 제가 지금까지 보니까 이 부분 제가 금방 지금 한 30분 정도 설명했는데 이 30분 정도 설명한 내용이 굉장히 헷갈려가지고 정말 다시 녹화를 할 수밖에 없었습니다. So hanggang lang yun, na parang nag-discuss po kami 30 minutes po so far. At yung mga discuss po namin until now, ito po talaga yung mga bagay na madalas po kayo nalilito, hindi po masyadong gets. Kaya po namin na-explain po ulit ng mabuti. 자, 더 궁금한 사항이 있으면 개별적으로 방문을 해주셔가지고 저한테 질문하시면 제가 자세하게 안내를 해드리겠습니다. 설명을 해드리겠습니다. Kung may questions pa po kayo or kung mayroon pa po kayong bagay na hindi po talagang gets, pwede po kayo mag-visit dito or pwede po kayo mag-message po sa CEO para siya rin po mag-explain po sa inyo ulit ng maayos. 자, 이제까지 들어주셔서 감사하고요. 다음 시간에는 저희 사업자, 리더자의 어떤 기본 자세에 대해서 제가 설명을 드리겠습니다. So maraming salamat po dahil makikinig po kayong mabuti sa amin. At next time po, i-discuss po namin tungkol po sa attitude po ng isang mabuting leader. 자, see you later. 마바하이, 인순, 바이바이.